Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. Mas, kenapa? Batuk ya? Ini aku punya obat. Mas, Obat apa itu? Mas mau perlu enggak? Enggak, cuman batuk berdarah aja. Sana ambilin minum ya. Aku coba. Iya, Mas. Obat apa ya? Oke, Kombi. Ini Mas minumnya sama sendoknya. Iya. Terima kasih ya. Iya. Kok minumnya susah sih? Pegang ini ya. Minumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung seger ini ya. Ini kamu beli di apotek mana ya? Di apotek situ, Jalan Duku. Oh, apa namanya sini sih? OPH Kombi untuk meredakan batuk berdahak. Oh iya, makasih ya. Ya, sama-sama. OPH Kombi, solusi batuk berdahak.